हेलो, आज हम पढ़ेंगे फ्रूट्स नेम। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारे पास है कलर्स। तो ये कौन कौन से कलर्स हैं? ये है हमारे पास कलर्स। ये है हमारे पास कलर्स। ये है ऑरेंज कलर। ये वाला कलर है बच्चों वायलेट कलर। ये है लाइट ग्रीन कलर। ये वाला कलर है रेड कलर। और ये कलर है बच्चों येलो कलर। लाइट ग्रीन कलर। Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABCs. Next time, won't you sing with me? A